Sambi si sin tuni wendabo bangese yati le pamataba urunarara sinkeni BF1 kibaya la nanda tum kwen ven mun passe sinkeni kiba buto to rim santara nanta siam runarara ikiba zurado. Na yele ti koronga na tongon libansingi ti kanbisa na tongon basa ronda yum da koronga wutoni minisa ninga singeta karambi bon sa yele arupa mason sauruna rara nebo directeur provincial la régional ramasin keni yel kanga ti bala kani joint ara sin pipi wasan watan ar l'école na libansinga me kombibi sa coordination nationale anti unir PS c'est union pour la renaissance parti sankarisa aropa ma siège pale nantu mosanse keni politika wenge nti yira arubna pa mazam so buto to fasin keni sankarisma menga sinya soba. Sambi si bangese ati gouverneur bilgame ti bani nga busumbo anti COVID-19 a woto ni wala coronavirus aria neba yibu la bara le nyoko mpasnya la nike sa arubi ni bara kenga ti nasadam bonti importe wa neba tabon le pam la fin passé ti lebara neba kobi sopoila yibu la san pam la fi woto ni Burkina Faso kane neba pisuwe mbetip so zu saman kalma album sonra yikra ne pisnu gouverneur le bilgam balati bara san leber poron woto ni bilu bilfa nimbui da keto mororen tu no kende ni sabam san gana woto ne na yile nan pa mon kokolo nyora ni COVID-19 a bara le passé optasa nimbui da tubna manda mosa tesramba wuso bangi se titi singa mewarasma wewa sun lore anti runda mewarasan pisila yiba aria neb kobisni la pila nasi la COVID-19 façon pa mnyoko Burkina Faso kane. Ndanta sira kwezura rwa momosa ministère ninga sengeta karambi bonsa yetu bonti ministère de l'éducation nationale la ministère kanga pama sonsra unarara no directeur régional la provincial ambasin kene koronga sna libran 5 juin wason wata ministre ne directeur damba obnara tabin zinin digno kendr se na yelti karambi bonsa nan ton bas l'école la ronda yumna ngesba woto ne bangen ti asin keni ministère kanga seka yemrob sumbonde ti conseil de cabinet extraordinaire simbi anoron yibon sob zugu o ronda idnanti pama adama bologo sinya ministre dir kabe ti bamna convene mon passé sin keni sonsra ronda wa kiuga yibo la karno rampa la wen manam te tumo gouvernement mana nimbu dama 15 menga nan kele gouvernement mesure namba na man gouvernement na uni umni ngawa manam ti runda ay ba me pa ta seme la ya somati ton me gese an wan tajini nga e école namba ton on le mpake donc manam ti ministère me yele ya sideti am ti en tout cas vous seront pas paquet donc comme dit école nationale paquet c'est le secrétaire ngese tout le ministère pour mbe école namba fan pour ngese vraiment nan coin yamninga yambugo labnan kise ngese de nan pak école namba ti yelera jindi ti bara lebonwa panga ton pensa pour ton école namba pour donc te nyakna ken namba te oyele ti nikam fa gese a province pour et directeur number femme de province number pour au secrétaire ngese et bamang sing école là octobre al ti wam par école number ya zamsga ye wanto programme number ye wanto est-ce que temps mana devoir number évaluation number donc mana situation kanga la bama me wunige bama me beniwa bama be terrain jour bama be école number pour ngesi et nanya ka nakene bugo ti pakra ton sana pakeni
classe d'examen number classe intermédiaire number ton na mana wanto donc man proposition number donc proposition quand ça fait la ministre ele to me nga wa parce que ton de proposition number mana he na wuni ba yam yeli tia auto yeli tia auto na ken kangala ton dike chaque main donc sampa ma taba nyak na kenda ministre nan dike henda mosan to nya gouvernement conseil des ministres wuni ti tutum do ministère tutum nya taba ngese tum nan ken tutum ni ngawa yam kanga abaman propose de to rike ti pakara kandura pakara yishoma ni ton ko ton yelam ti paton pak école namba ti tonu nyak na ken ninga ni nangun komba ni bara nampa na panyak ningi eti lam ti mask namba mi lam ti asoma ti komo komba tara ma maske tonu lam ti ani nugu pekira me safanda foko ti tay école namba po ya sirti sin safanda e patara yeli yen kengi da école namba po la mask namba rundo wa ton patara sonra donc ti komba fa pa mi singe école la mam sedam ti 1er juin wata ni classe d'examen namba mama namba mask namba pa mi singe ni bamba na bum ninga ton na sekretaba nangi seme samba ton pa master ni classe intermédiaire na mana nandika na ken bo en fala nango murunda tini ka tabo ndai ti bamba tara koise kansa jules kansa sampa yidi bamba paton sing beoko karanga donc ministre sego me nam vena ko abo jules nam bang jules ya bum ninga na yeme nan dikame kengni conseil des ministres du gouvernement gese naman to ninga ti yelikanga pa ma yidi Ad unir PS asinyage la parati wa kombibi sabe suno poati bala pama zak pale psumbon ti siège na yile na pama ontume politika a wenge zame me warasan pisila ayembre maître Benewende Sankara sinya parti kanga tor soba adoption amenti paquet coordination nationale de la jeunesse en tout unir PS azakanga kwilem sa wotoni la bangan se ti siège asampa moto no wa ar kombibi sa obnan pa mazam so buto to resenkeni politika ne passé sankarisme menga sinya soba idnati pa mamuna takabore na arsène konditam de tibalaba mi kasetaramba Gella parti kombibis pa matilim suguzinga ya zak son wen ranker unir PS siège national la kombibisa siège amebo ya to damba na songba nip sekramba bub tigsiginsi obrata meti siège kanga kelen yizam zozinga on unir PS kombibisa balabam finre mi parti ya bangran zarfa ton yola député Alidou Sanfo ton nget unir sul damba ambe wembi sanasa ton parti wa takahadam ti jendamba ya bumu serada formé radite serada men karamba ti bamme wari zinga la ton yarete ton yakiyam ti serada men ko wala zakka zalle ti bamba mi sa biye ka taba man tab zamaso man tab karung budu ta sankar yele me ti jendamba of hanya zamso soma lab mi sa yama wiki a ton yi sababu ti obo zabne petan tonwe a ton li sababu to ye ton ti wala bangar kala wenwa bu mi sa ton pa bangari ti ya bangari metdni unil PS kombibisa siège ya mewa kugula sempisi la yembra la pakan koba obinya karalan kangame balarara tarazir kansanga onkomba en 1983 Burkina Faso jendamba kan yikame en zabi yam yimti saha kongo rawanzi kame to libe umninga sankar prison ti ya jendamba yikan zab lab zabra me ya kigari buure la yikri ta pa pasaka donc nye soba yi sabab to tonti capitaine Thomas Sankara tongo yi lab ye zame zabne wala na sa namba handa modade Afrique neba ne wala nebnis pang hampa seka rende bondo tonzenda manya kayam ti yum fa 21 mewa bamna mana la watin budu ti jendam wusco ndapami yel kansa ya rete ton yele obsan ton ti jen sankari namba pam venare atun yi sababu ti jendam bataba ampapi parti sankari la momme pam venare
renda sẽn sɩnga ne me wã kiugra sẽn pisi la a yembre rõnda 2020 wã yʋʋmdã yʋʋm fãa me kiugra sẽn pisi la a yembre sãnkaris rãmba yãka lame n kõ bãmb kom-bi-biisã Burkina Faso kaane n wa n tog n yɩɩda yaa raare n kõ jeune dãmb la ninsba fãa sẽn yaa sãnkaris rãmba n be ãn dũni wã pʋgẽ wã vote rãmba taame n sala bala rẽnd kell n yɩ wakato coordination des jeunes sãnkaris rãmb sẽn zẽgs koeese n kos gella parti tãbis gill fãa kɛpi tɩ b modge ned fãa tog n gʋlsa yʋʋre vota seb zutu b na paam vota sasa n tõog n teel parti wã wala sẽn segda tɩ b paam neb wʋsgo Sintuni sul ninga busum bonti Centre pour la gouvernance démocratique à Toumno ninga busum sigil tu boni anglimda ti Danish Institute for Party and Democracy wa at Assemblée nationale la parba gile sirinya ya motone na lui soptoro politique a wenge a ropa ma sonsra nob sirbedamba sonsra wotone ya na yitop sirbedamba na toron womti seke sa ni politique a Toumda ti ba menan toron nyara o parbramba parba wotono wasan be Assemblée nationale wasan pam sonsra a robita parti pila na sa fa poussin venma ya ne Mamuna Takabore ne Arsène Konditamde woto ya parti pila na sa hambe Assemblée nationale wa parba am bezam sur zugu sin kẽede ni yẽsgo parba na tõog n luɩɩs b toogo politique a pʋgẽ wã me wã kiugu ra sẽn pisi wa sẽn loogã b ka kẽng b yembr zãms kãngaane tɩ ned fãa kẽnga ne a zak soaba ropa waoongame yaa sẽn na n yɩl tɩ pagba paam n maan politikã a sɩnge neb sɩdb rãmba la maître Gilbert Noël Wedraogo PCA n kõn sulla ninga b sẽn boond ne nasaarende tɩ cadre de dialogue interparti wa yeel yã politique pa nane a sẽn pa nana wã d la tõnd geset na maane na yɩl tɩ pagb la nins n maand politika wãn tɩ la b tõe n teel bãmba tɩ bãmb me tʋʋmda kẽng taoore la yaa b sɩdbã sẽn na n sak n sõngba yaa rẽ la yẽsg buudr d maan yaa pagba la nins n be politika neb sɩdba tɩ d paam n sõs ne taaba tɩ d paam n leeb taaba n ges wãn tɩ la b tõe n teel taaba yãmb mim tɩ rapa sẽn be politika pʋgẽ wã bãmba neng wã zoe n ya nana ne bãmba b pagba b sõngdba b tʋʋmda pʋgẽ la pagb la nins n be politika pʋgẽ wã tɩ sɩda sã n pa be politika pʋgẽ daar buudu sũmam tɩ yẽsg kẽ sʋka na yɩl tɩ b tõog n sõng taab la b teel taaba yaa rẽ yĩnga la programme le ning b boond tɩ centre interparti pour le dialogue de Burkina Faso wã bool naoorã yiibu sɩdba ne pagba tɩ b na n sõs ne taaba n kõ taaba yam n ges ne vote namba n wata wãn tɩ la sɩdba tõe n sõng b pagba n be politika pʋgẽ wã tɩ bãmb me tʋʋmda paam pãnga la a kẽng taoor rokãngã yʋʋr boonda Joseph Ninkẽema wã bãmb yãaga paga nouveau temps pour la démocratie koɛ NTD tã biiga bala bãmb tara hakɩɩka tɩ bãmb yãara a tõe n yɩɩ teel kãsenga n kõ paga tɩ b tʋʋma maneg n wom-biis n paase politika wɛɛngẽ sẽn wa n tog n yɩɩda a Joseph Ninkẽem wingame tɩ bãmb tara tẽeb wʋsgo ne pagba yõod yaa kãsenga politika pʋgẽ wã b tõe n tʋma tʋʋm kãsens me ba yẽsa tɩ yaa CGD tʋʋmda noore sẽn tũ ne bãmb tʋʋm no-kẽndr la ninga b sẽn boole koɛɛga tɩ DIPD wa n siglg sõs kãngaane b tẽeba la b raabã yaa tɩ vota sẽn wa tɩ novãmbra kiugã bɩ pagba tõoge tɩ b tʋʋma wom-biisi bala bãmb datame tɩ bãmb sulla pʋga bɩ maire pʋg Sibeene député pʋgse la sẽn yɩɩd rẽ menga sõs kãnga n tõk sõsga yiib n soaba DIPD wa rãmb sẽn siglgi 2019 a soab loogr poore b zẽka koees n taas parti rãmbã tɩ b maana b sẽn tõe tɛka n tõoge tɩ pagba paam n luɩɩs b toog kẽng politika pʋgẽ sẽn wa n tɩ yɩɩda b tõoge n paam poste de responsabilité rãmba Sambisi kibe nisa mtunda antare na tas nyamba runda rara la wotoni wena korbuyo ni lafi